enough. It's not enough to trade cooldowns evenly when you're going to lose in the clutch fight. Já nemám negativ auru. Chat, nemám negativ auru. Já mám... Moje aura je neutrální. Ten snapy, no, upřímně, mohl bych za ním. Ale myslím si, že to bude 3-0. Já mu napíšu dneska určitě na zítřek. Zítra bych si s ním pinknul. Zítra bych si s ním pinknul určitě. Rakan Bang, wow! Negativ Kathal Tilt, no to mám, Karzi, to je GG. Můj Katle, já nevím, to nevím ani vyslovit, vole. Kathal Tilt je negativní, GGFF. Kalista, Rumble, Raka. A oni zase banou Yone, Aurora, Skarner, to prostě musíš. First picker, Silas. Okay. Okay, and they slam instantly the Gnar as well. Gnar instapick. Jo, dávat Silasovi Gnar ult není good. To není good. And I feel like just full confidence picking Gnar here just means you feel like you're better. That's straight up this. You're picking Gnar into Silas. Yeah, that is. To je. Alistair. That's one of the best ultimates that you can possibly get. As that's fakers. The Galio, one of the ones we mentioned in the previous Nevím. Ale T1 hraje fakt krásně, ty hry. I will say, there is a slight swinging door open for a flex even into support, although that is very far down the draft. Would have to be a very big surprise towards the end, but they are red side, and generally they're going to save Carrier's final pick, the counter pick, to red side, so keep it a little bit open. Zinzao. Strong mid jungle duo, but I will say with Gnar locked in, you highlighted the Silas interaction, but also the rage bar means that T1 aren't going to have the same liberty to play at arm's length like they did in the previous game. They will need to go in when that Gnar bar is up. It's going to take them about 30 seconds to recharge it. Kai'Sa lepší. That's not the difficulty Silas is going to have when he steals that ult away, so they have to be decisive. Now it's the Kai'Sa coming out. The potential for picks here from the side of TES. IG Kai'Sa slammed here. Let's see it. Zase vemu zajušku. Tady bych nebral zaju. Ale veme. Ale tak co by hrál jinýho než Zaja, že jo? Ale Kai'Sa je celkem OK do Zaje. Good do Zaje, mi přijde. Ty prostě outpoukneš potom. Jak máš 3 itemy na AP Kai'Sa, tak prostě poukuješ. Musí mít hodně engageu T1 teďka. Bit of a gambit, given how more time in this series has always favored T1. Guma, last game, I gave some flack to Isaiah. I will remain convinced for now, after that game he played, was able to both maximize damage in the fights and never get touched. This is the struggle, obviously. Blue side gives you that first pick priority access on the Silas. The red side for T1 means they're likely to have counter pick for support. Jack's ban, Renata ban. Renata. The Renata. Universally quite powerful. Real ban, okay. Still relatively open against Sejuani. Tady je support maybe, možná. Ale nemyslím si. Area soaking bans here. What will be the final one from TES? These two, of course, we go to pairings with the Xayah. And Carrier doesn't have to go with another engaged support, but he very well might. It's up to go for the Vi instead. Vi je dobrý ban s tím Galiem. So good at it at Worlds with it so far. Owner's pick. Ale přijde mi, že nemají AP. Sejuani is, Třeba nějaký AP jungle. Yeah, he already has enough good ultimate. Oni vemou Poppy. Zajímavý. Even better. Tohle může být Poppy support furt. Such a sick pick into everything that TS has. Literally all of them. How many times yesterday did we see Peanut block a Kai'Sa from being able to dive into the back line and finish a kill off? And that is what TES want to be able to do with all these champions. Find these isolated targets, pick Co vemou? Já ne, ten T1 draft je docela sus. Od té doby, co pikli Gnara do Silase, tak je to sus. That's always going to be tough. I think you need to go for something like a Hail Mary, but you're still a flex. You're literally diving into anti-dive right now. Yeah. You are full diving into full anti-dive. That is a scary proposition for TES. That's not great. Musí fightit, no, test nefightí a pak dostanou prostě
pomalu, ale jistě prostě prohrajou. T1 je o dost lepší v těch fightech. A hlavně v pomalých hrách. T1 exceluje v pomalých hrách, oni Tes musí hrát fakt agresivně, permafighty, všechno, udělat z toho scrim reálně. Moc AP, mají moc AP, no. Hrozně. A bude to Poppy support podle mě asi a piknou junglera. Shen? We don't trust Carrier, guys. Don't worry. Jo, on havruje. We'll see what actually ends up getting locked in here. I do think continuing with the theme of counter dive definitely is the way to go. Pike! Tak to nevím, borci, tohle je... No tak tohle je... Hoši, ten draft od T1 se mi jako fakt nelíbí. To je sus. Tohle... Oni ví, že jsou lepší, tak chcou prostě zkusit piky. Imo. Tohle je prostě disrespect draft od T1. I think it's a really good pick into stuff like the Xin. You know, they want to try and pressure Tien and look for picks on him. The jungle plus support duo here is just so lethal. Poppy already counters Xin mobility, which is very limited to begin with, and Pike can punish it over and over and over. You burn that Xin flash one time. Oni T1 hrajou ale fakt jako dobře, takže ten draft není tak jako důležitý, protože oni to fakt zahrajou anyway. Ale ty vole, nevím, tohle je takový Tahle série borci je tak strašně velký team gap, že to je jedno ty drafty. Nebo aspoň Game 2 draft byl prostě jedno. Game 1 T1 vyhráli draft, Game 2 už si nepamatuju, ale myslím, že prohráli. Plus, it's a huge pressure on your mid lane matchup because this Galio pick into Sylas is already threatening, has so much setup potential, and now you're going to have to worry about Pike roams from bottom lane, Poppy possible ganks as well from owner. There's so much potential here. TES though, they have to dig deep. Oni asi budou lane swapovat, ne, tady? Do toho Canona. Canon je strašně špatný v lane swapu, Gnar je dobrý v lane swapu. Tady podle mě bude lane swap od T1. A měli by to matchnout, neměli by prostě... Tes bot lane by měl jít na top lane blind. Oni hrajou tyhle champion, aby si na ně mohli dát skiny, no tak to nevím. Teď zjistili, že to je lane swap, tak uvidíme, jestli to matchnou nebo nemačnou, nemačujou to. Ne, někdo mi volá. Brixy, ty mi voláš kvůli tomu, abych si dal kameru dolů, aby si... Ty debile, ty debile. Dobrý, čau. Prostě on mi Ty debile. No nic, Brixy, no nic. Brixy vás zachránil. Ale tady Gnar bude mnohem lepší, on si tady nastakuje mega Gnara a potom ho nedivnou a Canona divnou. Tohle je nepříjemný. Já si ho musím uložit, protože jsem ho neměl uloženýho. No, Gnar nepůjde do toho, na botlane vůbec. Mám Megu teďka, ale Pike nejde na botlane. Oni resetnou. Víš, co udělají? Oni resetnou. Botlane půjde na botlane. A Gnar zůstane na topu. Což je ale blbý, protože si myslím, že tady tohle vyhraje Tes. Protože tady kdyby to Canon věděl, tak by týpoval na tu vlnu. A on tam, proč tam netýpnul ten Canon? Však oni viděli Zeuse na topu, proč netýpuje top lane Canon?
tam mohl být hrozně, on mohl mít level, prostě mohl catch-upnout level, nebo být level ahead. Kdyby okamžitě, oj, tady kdyby byl stuníček. To posrali. Kennen tady bude behind, protože prostě týpnul strašně late. Yeah, because Jackie actually did have turret aggro, took one, which is why his health bar kind of got chunked. The short-term benefit definitely here for TES. The advantage that T1 got out of that is that Zeus still has his TP, whereas 369 had to use it to go towards the top half of the map. But early golding, as you would expect in a lane swap, goes to the team that has their normal lane or has their multitude of members towards the bot side of the map. Yeah, teleport advantage and experience advantage for the Gnar here, for Zeus. And an exceptional performer for this squad. Again, last couple of years, he has knocked out 369 as well, regardless of 369 being on a different team. Will be the third year in a row. And sadly for TES, JDG was in semis both times that 369 was knocked out. It was not a quarterfinal. Já jdu dneska, uvidíme, jestli to bude 3-0, tak stihnu zahrát soloky ještě. Ale já jdu 7 na bowling. Já mám nějak moc život poslední dobou. Tady permaromujou a nechávají AD carry farm. Tady je možná dive? To je možná free dive? 369 not really great wave clear. Mega Gnar fading away. Zeus a little bit more vulnerable. We can see that XP advantage paying off as 369 tries to get what he can. But he doesn't have TP, so any damage that can come down onto him is gonna really stick. Yeah, Zeus with the experience advantage, with the teleport advantage, chunking away, poking under tower, working away at half of a turret plate already. Right now, T1 constantly active on the map. TES doing a good job of at least staying even in terms of overall gold. They're kind of forced to respond to what T1 is doing. Hook is excellent. There, Ignite 2! It's a clean wow. combo. Wow. The setup, again, as we said, is always available in the Galio Silas matchup. Wow. Keria is there. A on má i flash. They easily execute, and T1, they start their snowball. They craft it in the lane swap and in mid lane first. And it's the Pike that gets the kill as well. And there's a lot of supports where getting another kill doesn't feel too impactful. Ukaž XP, nabotuje to even. Insanely well when you can get the early items. Top lane je level ahead pro Gnara. But regardless, this is so frustrating because it feels like for 3 games now, Keria has been so active on the map for the entire duration of the game, and it's something that TES have not been able to stymie, slow down, or stop. Mako once again on the back foot. Yes, he has Leona, such a powerful pick. But Keria has just been able to be in more places thanks to the Bard, thanks to things like this Pike. Tady musí jít jednoho gruba jít do hajzlu, ne, Tes? A on to vzal. Actually nemusí. Nice interrupt coming in from Ona, that's steadfast presence. Nechají jim to. Zajímavý. Zájem měla move, Gnar teda neměl cryo, ale... Again, 4 grubs, the threshold, but in an excellent position for the second spawn. One trying to get some bot lane priority, 2-1, 2-1. Stylnuli jednoho grubíka. What's been so cool to watch T1 in this series, of course the outplays, you know, and the execution in their fights, but also they haven't taken any of these unnecessary fights from their perspective. You know, giving up the ones that they, well, let's see about this chicken fight first. Taunt being down big, but Baker is able to just punch his way out to safety. And what the Bard and the Pike have in common as well, and in this game we did actually end up lane swaps, is that the amount of impact that Keria had, I think, domestically was permaromuje, tak tohle je celkem crazy. So him particularly on these extremely heavy roads. To je nepříjemný jak svině, prosila se, protože on má Galio má stun. A zas. Tady nemá Ečko, ale ten Pike. Ale i tak tohle je huge, nemá TP, můžu ho divenout. Tyjo, Keria je hodně nepříjemný, what the fuck. Tady ho můžu zabít. Dívej, jestli to trefí, tak je dead. Zaya ale dostává 3 pláty pro Kai'Su, ale je to even.
Something I do really like, want to highlight this, even though it is going to impact the team fighting, is that it looks like 369 is actually going for AD cannon. Because you already have the guys that are hodně not really in need of AP. The downside is that the team fighting value is really going to be struggling. And to me, AD cannon is one of those picks that is very win more. And with the way that the early lane played out, Zeus had an early level lead, so you haven't actually been able to build the lead that I think you need for this pick to work inside. It's true. And T1 also have the Pike, which is also a win more style pick. And so it feels like whichever team, AD cannon, actually. A significant goal lead of any kind is really set to run away. To bude úplně k ničemu, ale ve fightech. TES are down 2 games. They have to find advantage. 369 walking up. Jak jsou Adolf... to naintil trošičku oner. Galio. Ale tady nemůžou, ne? Nemůžou nic. Dobrý. A bot lane fight 1v1. Ten hook! Musel insta flashnout. Můžou tady něco udělat, Tes? Nemůžou. Gnár má mega, tady Gnár bude flash ult, tady prohraje. Tady, co dělají, Tes? Co jim jebe, ne? Když si to vidím, vole, 3 vteřiny dopředu. Oni jsou, T1 je in the head. Oni jsou v jejich hlavě. Co dělají? Oni už to ztratili, Tes. Ten coach, to je Maokai, on říkal, why no fight? Oni mají tohohle kouče. Tady ten coach je ten coach. Jejich. 知道输在哪了吗？知道输在哪了吗？ Takže oni musí fightit už. 为什么？为什么不利用大龙打架？为什么一定要抓大龙？ Oni musí fightit, jsou 0-2 a tady mají tohohle kouče. Why no fight? Ale tady je to úplně obvious, že Gnár má mega a že tady nemají damage a že jsou všichni low, já nevím, co tady snaží se udělat. Tady já to prostě 3 vteřin dopředu vím, že prohrajou. Why no fight? Why Yashawa? Se jim vysměje, vidíš to? Oner se jim prostě vysměje, protože to inkí. No nic, tohle je 3-0, úplně turbo, omega, lul, mega stomp. T1 senduje message, že nikdy v životě neprohráli na Worlds BO5 proti čínskému týmu, ne? Oni jediný Worlds, který jako oni prohráli, tak byli, když korejský tým vyhrál proti nim. Což je problém, protože pokud vyhrajou ten zápas, tak jako FlyQuest zítra nevyhraje proti Genji a budou hrát proti Genji. Takže jakoby... Toho se bojím a já jsem si myslel, že T1 vyhrajou, ale bojím se, že T1 prohrál proti Genji. Bojím se to. Chtěl bych ale, aby vyhráli proti Genji a aby potom hráli proti T1 byli v finále. To by bylo víc hype. Ale Genji je taky hype. FlyQuest vyhraje, jo. FlyQuest vyhraje, jo. Ta hra je hrozně over. Oni jsou úplně v choku. T1 jsou v jejich hlavě. No vzhledem k tomu, že to bude 3-0, tak já ten bowling mám až 7. Takže dámy a pánové, uděláme následující věc. Já rozdám 2 kódy na KitKat. 2. A potom budeme hrát solo queue na top lane. Fly hrajou kraviny. Hej, no to je jediná síla FlyQuestu, že oni hrajou tak atypický piky, jako je třeba Ivan, Kompy, Nunu, Jungle a tak. Tak to je dobré.
Ne, Jack se budu hrát top lane. Brandle ne. Jax. By simply outplaying them, it just seems like it is so out of reach. Mají 4 grubíky, teď vemou mid turetu botu. Ježiš, co to bylo za resety? Hej, Tes už jsou úplně v choku, kámo. Oni tady prostě vemou bot turetu, málem mid turetu. Hoď tam ručník, okamžitě. Oni to vzdávají reálně. Chat, budem hrát Jaxe nebo Gnara. Jax nebo Gnar na top lane. OK. Vám ukážu, jak broken je top lane. Faker je nesmrtelný. Nesmrtelný. Fiora useless. Tohle je šílený, 2000 gólů na Fakerovi. A tápek prostě leží na flash. No nic. Hoďte tam ručník! Tes coming for the closing on the play. Don't do it to him, MasterCard. Don't do it to him. Oh, the lane economy is bad. The economy is difficult. The economy is rough for TES again. Need to find angles, need to find fights, but a 5K goal difference before 15 minutes. TP in. T1 know they're stronger. They just want to keep fighting. They want to further cement their leads. AS rage perfectly stacked. Cream, a chance of redemption. Can he find the angle this time? Jo, flash dobrý. Keria to začíná cítit. 15. minutě 5k goldiv, 6k goldiv skoro. Pane bože. Pane bože. Pane bože, to combo Gallia a Pajka, to je dobré. Tady málem byl dead. Dívej, Pike ho zautí, dívej. Jako tam dráždí. Hillsang Pike byl dobrý. The problem is, Carry is not only terrifying TES, he's also going to ruin solo queue, because everyone who thought, you know, maybe I don't need to play this champion, maybe it's not Problém pro T1 bude Genji, no. Oni neumí hrát proti Genji. Nebo Genji spíš umí hrát proti T1, ale hrajou fakt clean. Hrajou mega clean. Tam musel projít nějaký mega pep talk od Fakera nebo od nějakého manažera, aby to prostě takhle comebackli na Worlds. Když hráli tak špatně. Poppy nemá, hej, Gallia nezabijou, Poppy nemá flash, to ho možná zabijou. Jo. No a nic z toho nezískají, ne? Co z toho získají? Ty vole, Zeus, bráško, WTF? Trošku přehání. Zeus to tady moc cítil. Comes down, walks away, knows that this is not their fight. TES striking back in this crucial game 3. Už to tady tak trošku trolí. Carry's not done. Jackie loves out of tools. Going to the depth. No, it's clean. This man plays Pike. You love to see it. The ult. Not there for the execute, there for the range extension on the Phantom Undertow. No. TS got to focus on the objectives. Tower that they were pushing towards on the bottom side. They need every bit of gold they can find on the rift. And they find a tiny bit more there. These are the moments where if TES is going to make their way back, it's going to have to start small, individual pickoffs. On reálně Jackie prostě nehrál proti Pikeovi tak 10 let. Invulnerable with the lead that they have, but they are not ready for this teleport. This time Cream does actually get a really nice gnar into the wall, allowing him to take out Owner. Oni podle mě ten Pike je tak účinný proti těm týmům, nebo těm hráčům, protože oni proti tomu prostě nehráli dlouho a nemají proti tomu natrénováno. Tady, co dělal Zeus, to už bylo takový jako...
To kámo je jak? On má, Kerry a Pike má delší hook o 20%, ne? Vole, LOL Park v Koreji. Kolik tam mají hodin, oni tam musí mít půlnoc teďka. Look at the confidence. Carry it. That man is locked in. That man is laser focused. But the good news again for TES. T1 have not won yet. Cream, the potential to steer that Gnar ultimate in all the fights to come, only getting more. Jediný co, tak Silas Gnar ultimátka je dost nebezpečná, no. On má hrozně velký přepočty na té Gnar ultimatce. To je šílený přepočty. And can TES get to the point where they do pull T1 across the map? Now that both side lane towers are down, they're threatening these trailing plays, walking behind 369 as he pushes up. Tým chcou 3-0, aby fanoušci v Koreji mohli jít spát. Brzo. To je trochu sus, tady to možná... Ten AD cannon je hrozně useless. With the game state, again, 4.5k gold lead, definitely quite rough. My main thing, we haven't really talked about him yet, is the fact that Guma is disaccelerated. Specifically, him on Xayah gives so much additional safety in team fights. I think we saw in the previous fight he wasn't really able to be a big part of it, which was a large reason of why TES was able to actually make the plays. But Jackie only said proč tu šel AD 369? Však může hrát AP do Gnara v pohodě. Ale jako mají full AP, no. Silas AP, Kai'Sa AP. Málo AD damage, no. Guma level 13, protože on farmí jungle campy a má solo XP. Oni ho nechali level 1, od levelu 1 Keria nechal solo XP Gumajšovi. To je tak strašně broken ty solo XP. Problém je, že v solo ti nikdo solo XP nenechá a ty budeš level 10, když jsou lidi level 13 a nejseš level 13. A v kompetitivu každý support udělá to, že seš level 13, když bys normálně byl level 10 a to je game breaking rozdíl. Když jsi level 13 AD carry, když jsou všichni level 12, tak jsi broken. Když jsi level 10 AD carry, když jsou všichni level 13, tak jsi komplet useless. Fakt je to hrozně velký rozdíl. Nevím, jak to chcou fixnout, měli by to nějak fixnout, Riot. As you get deeper into the game, those relative differences of items are going to matter less. I do got to say, though, that this 80 cannon, again, the position that you're in, you're 900 gold behind on a pick that really needs to get an early lead and kind of run away with it if you want to be able to actually match the teamfight impacts of the Gnar. Ty musíš vědět, kdy máš být na botu, kdy máš dávat solo XP, víš, za supporta. It's really difficult the way the game is set up with objectives to actually fully win a game that way. No, oni musí snížit comeback mechaniku, protože exp comeback mechaniku. Goldy ať nechávají, ale exp comeback mechanika je tu broken a abusou to ti profi hráči hrozně. Ti supporti abusou tu comeback mechaniku do takových výšin, že oni jsou prostě level 8. Teďka dívej, když bude fight, tak Meiko dostane full level. Nedostal. Málem. Keria to naintil. Nedostal full level? Ne, oni musí zabít high level target. Dívej, když teďka Meiko nebo Keria zabijou třeba Creama nebo Soul Linku, někoho, kdo má level 13, tak dostanou full XP. Globální XP jak v Heroes. Hej, já si myslím, že globální XP by byly super pro League of Legends, aby všichni měli stejný level. Co tady dělá? Ale je nesmrtelný, ne? Yeah, they want to take advantage that Cream was up on top side with no teleports to be able to join, but the rest of T1 also a bit too. Ne, prostě všichni by měli mít stejný XP, stejný levely, to je blbost, aby prostě jeden člověk měl level 14 a support level 19. I think most of them have been very disciplined. I think Carry has not. As you do when you play Pike.
definitely trying to style a little bit, but jsem zvědavý, já na to čekám. Já na to čekám, až zabijou level 14, level 13 target v supporti a dostanou full level. Já na to čekám. Cel 6 levelů na AD carry defense, to je oproti supportu, to je úplně šílený. Ale díky tomu AD není completely useless a je docela silný v tom kompetitivu. Fight. Oh, dobrý catch, straight up, one shot. Nádherný. Kennen to hrozně griefnul. Tady by mohli možná i forcenout Barona teď, ne? Použili všechny ultimátky. T1 by mohli možná Barona. Don't see the pings going down, but they are very clearly thinking in that direction. No 369, 20 seconds, does have the teleport available. Cream no ultimate, Kennen no ultimate, Tien no ultimate, this is such... No, raději to budou catchovat, mají tam vizi. That blue ward is crucial. Guma gonna start it, they're baiting, they're To forcing byl T1 bait, to come to respond. bylo obvious, že to baitli. To bylo obvious. A oni to catchnou anyway. Tak, ale dalo to damage moc velký, ten Gnar ult. Dobrý kite dostal Faker. Wow. A teď Zaya potáhá Kery a huknul. Ty vole. Tak to koupil mega dobře, hodně času. Ty blázne. Ty blázne. Ty blázne. A díky tomu potom, jak získal tolik času, tak Kery a huknul Kai'Su a one-shot Lee. Ty bláho. Tohle bylo obvious, ty vize, to se divím, že to jako se nechali nabejtit. Ten Silas nedal tak velký damage tou Gnar ultimátkou. Tady Faker dostane hodně dobře po kajtí, no. Ale tady, že přežil, no tak to je crazy. A tady carry a hook, boom, okamžitě. Crazy. Jackie Love hraje hezky, jo, ale carry ho má prostě, má jeho číslo. T1 still trying to actually close out this game. Guma now on free items on the Zaya. Má jeho číslo, no. Yes, showing some life though in these fights, fighting back. They are not going to go down that easily. Guma dává 1v9, zatím reálně nic neudělal. Sick. Zatím to setupnul Carry a Faker strašně. Tady jakýkoliv AD Carry, co by hrálo tuhle Zayu, tak by udělalo to stejný, co Guma už teďka. Musíme dávat props where props is due, víte? Tady jako fakt Galio a Pike to setupujou hrozně dobře ty fighty. ADčka vyhrávají kdokoliv, má lepší tým, je to tak, no. Tady ti lidi jsou na takový úrovni, že Jackie Love by se mohl vyměnit s Gumayushem a zahráli by to úplně stejně. Že prostě tady fakt záleží strašně na supportovi a tuhle hru záleží na Pikeovi a na Galiovi. Že to tak setupujou. To je smutná realita prostě AD carry. V momentě, kdy tomu rozumíte, víš co, lidi tady jako crazy, že Gumayushi tohle dává 1v9, ale ta realita je prostě toho, že kdokoliv by to udělal stejně. Ale někdy jako to ADčko to někdy zahraje tak dobře, že řeknu ty pičo, to je dobré. Honor, Poppy, ult, shoes, Leona je zase dead. To je clean. TES trying to stand strong. Zayas ready to go into the midst of the fight. Knockup not going to connect from the Galio. TN starting to walk forward. TES do not want to let them walk away with this Baron buff, but they might have to. TN going in. Tyjo, ten Gnar damage. Going back. Jackie Love again, the AP he needs to continue to harass, but T1 crucially walk away with the Baron. Mako has to go back to base. They actually got such a good Poppy ultimate combined with Faker. Karzy má pravdu, ADC div je jenom pouze tehdy, když AD carry je hrozně broken, anebo když je ADC meta. V momentě, kdy je velký skill impression na AD carry, tak AD carry je, tak máš div, tak prostě AD carry div ti potáhá hru. Ale momentálně nejsou zase tak velký skill impression na AD carry, krom teda jako když hraješ Ezreala třeba.
yes, you're so good at these scrappy fights, the side lane Kennen, but it's not AP Kennen. He can't just one-shot. He can't one-shot clear a wave. And so the options for TES are starting to dwindle one by one in the face of this T1 Baron buff. Yeah. Guma ještě level 16, to je crazy, He was the no. one getting one shot at the last dragon fight. Yeah. Going right next to the wall. This time around, with dragon spawning very 700 goldů pro toho, který asi to veme, to se divím. Chce dostavit item kvůli tomu. Edge of Night nebo co? Edge of Night má, no, kvůli tomu. Guma je 3 levely ahead na Zina. Dobrá Poppy ult. Tady tohle posral Free 69, že to měl... Ten je dead. Knockback, the Poppy zooming the chain last should surely get the job done, and it will. Keria won't be able to save the jungler, but it costs so much for TES. Dragon's up. TES, they just keep holding on by such a small margin. Critical pick taking down T1's jungler. No spite for T1 Double now. TPs and a massive wave bot side. Someone on TS has to respond. They also got the flash from Guma. Tian actually doing a lot of damage, but Guma is just Guma bude level 17. Zaya je tak OP, protože ona farmí ty jungle campy. Dívej, Poppy má jenom 150 CS. Zaya má prostě 40 CS v jungle campech. On farmí Blučko, Grompa, Draka. A staví Mo, jakmile dostaví Mo, tak je to game over podle mě. Protože Močko, Zaya Močko s cleansem má cleanse, ult, immortalitu, bude mít flash, bude mít Mo štít. Guma je level 17, to je prostě funny. Ale líbí se mě ta evoluce toho, jak prostě ti midaři nechávají XP tomu ADčku. Nemá flash Guma. To trošku na intili. Že midaři nepotřebují XP. Ono se to nezdá, ale midaři fakt nepotřebují XP. Aspoň ne tak moc jak ADčko. Ty base staty, co získává AD z expu, jsou tu strong. The split push is taking its toll. Another minion wave here up to the tower. 369 taking away extra turret health. Meanwhile, T1 actually makes a cross map play. Tier 2 likely for tier 2, but Cream is to je dobrý. Gonna take him a while. Pike je 2000 goldů ahead. What? Finds initial stun, steals away the Pike ulti. Keria instantly gone, knows he can't afford that one. So it will be the trade in the end, but good defense from Cream to stop them from getting anything else. No, skoro 7k gold, 6,5. Už má Močko Zaya. Bude level 18. Incredibly vulnerable when that spell shield is not available. Yes. Holding on, sticking in this series, just barely. A mně se vždycky líbí, jak ADčka oni nerfou, oni permanerfou AD a vždycky si ty kompetitiv hráči najdou způsob, jak udělat, aby AD bylo silný. Furt. Dřív to bylo nechávání soloplátů, evoluce, pak jako kdyby farming jungle campů, teďka je to přímo straight up nechávání solo expů. Víš, že oni prostě furt vždycky najdou jak další způsob, jak aby to ADčko bylo level 18, když mají level 15, 16 v kompetitivu. Nebo aspoň stejný level jako solo laneři. Jako můžu vám zaručit, že teďka, kdyby to bylo solo queue, tak Zaya má level 13 nebo 14 a je 3 levely behind Zeuse a je o hodně slabší. O hodně slabší kvůli těm levelům. Teď ta Zaya může dát 1v9 a kdyby Zaya byla v solo queue, tak má level 14 a nemůže dát 1v9. Po této B opět dáme 2 točky, nebo 2 marbles o KitKat kód. Dáme nějaký solo queue, protože mám čas do 7 večer. A pak jdu na bowling. Jo, mám tady ještě podložku. Našel jsem klasickou podložku. Můžeme dát ještě za body podložku. Steel Series podložku.
Yeah, there it is. As expected, T1. Look at the darkness, Umbro Glaive. It's only going to be the poke from Jackie that can try and provide a little bit of vision in the darkness. Another Baron, another round of baits. The dance continues. T1 have gotten so many picks throughout this entire series baiting on Baron. Now they're just going to try and burn through it again. Tady je dobrý, že Guma tady stepuje, takže oni si nemyslí, že jsou na Baronovi. A teď si budou myslet, že jsou na Baronovi, až když Guma nebude na tom midu. Ale teďka to one-shotnou, protože tam přijde a má hrozný damage. Víš, že to tam Gnars Poppy začali. A tohle bude asi over, víme. Zaya má flash ult. Tady to trošku splitli. Tady to hodně splitli trošku, T1 to trošku najtěli. T1 just have to leave. The price they pay for that Baron. Na draka budou mít TP, pokud to jako stopnou trošku. Tady to hodně najtěli T1, že se tak splitli hrozně. Still that lingering threat. Guma, flash, cleanse, ult. It has to come down to him if they want to stop this. Carrier's behind them. How much can the Piper Tady do to in moc neudělá isolation? Carrier, tady zdrhne jenom. Spell shield there, waiting as long as possible. Heart attack. To je cool. Oni chcou delaynout toho draka, aby Galio měl TP, ale oni ho vemou. They want the fight. To nedelejnou toto. Making our stack ready to go. Cream again on the flank, the objective already down. Again, Tady TES blbý je good bot, discipline, tureta je they walk away pušnutá. immediately, they need to take care of these waves. Deep, One Bracela cannon vidík za minion 5. here for T1 to push with. Don't know if they'll be able to do much though, because Faker's got to catch bottom. Za jak dlouho má Blood Trister ta Zaya. Credit to TES. Ještě Zephyr, že jo? Mě strašně baví, když postavím Zephyr. Zephyr je nejlepší item na dopamin. Ty pak běháš s 500 movement speedem jako AD carry, to je úplně sick. Můžeš dodžovat každý skill shot a tak. Options for the side lanes as well. They don't have teleports currently, so T1 should have the big advantage in side lanes and looking for the trap play. Yes. Might have to worry a little bit, but Jackie. A nevím, tuhle hru bych fakt měl rapid fire raději než Navory Quick Blades. Já vím, že Navory Quick Blades nebo Flicker Blades jsou důležitý na Zaju kvůli cooldownům, ale ty, kdyby tady Zaya měla rapid fire, tak prostě one shot ne, musíte pochopit, že ona dá jeden autotek s dvojitým Včkem, to dá 20% větší damage a dá jí to movement speed, takže může pak dát druhý a třetí atak. Takže třeba úplně na 3 hity by one shot Lekena třeba. To stejný Sky jsou. Měl by hrozně pressure. Credit to TES, this game looked done in 15 minutes. Oh yeah. And they have fought back, they have found a way, they've punished T1 where they can. They bought the time that they needed for Jackie Love to scale up, and that's the most you can do. And now the question is, as the fights are starting to get closer and closer. Koupíš Zephyr, musíš být level 15 a mít attack speed boty. A když máš 2000 goldů, tak to koupíš. Jackie with the Knight's Vow on him from Mako and the hopes of. Ale ta hra z toho reálně skoro nikdy nedostane. Ty hry nebývají tak dlouhý. And they find another pick. They can't just dive in. Is the problem. Their engage is fairly lackluster, right? You're only looking at Carrier trying to hook. And that side wave is getting pushed in again. Mako has pulled out a few plays though. See if he can do it again. Some snappy flashes. And we talked about it earlier, but Carry is at the point in the game where if he missteps, he dies immediately. Hook not gonna connect. Jako můžou one-shotnout tu dívej, Zaya, prostě jde forward, protože má cleanse ult. Vidíš, jak je OP Zaya? Ale ona si může dovolit jít prostě forward, má 3000 životů, right klikne a one-shotne kohokoliv. Když na ní engagenou, tak ultne nebo dá cleanse ult a nemůžou nic. Tady ta Zaya je hrozně silná. But T1 aren't done, they don't even have a wave, they might not even care. Zayas goes in for the crunch. The wave on the way, T1. To je Karzi Zaya, to je Perk Zaya. Tady tohleto. Největší level ve hře. Perk se tak dřív hrál tu Zaju a Kaisu. Hrál side lane, bral solo XP a byl největší level ve hře a nejvíc goldu. Jak jo, Perk Zaya. No, Perk Zaya. Největší level ve hře. 3-0 T1, tyjo. 3-0 T1. To je free skok mal.
3-0, kámo. To je message. A budou hrát proti Genji.